কি হৈছে তোৰ এনেকৈ আছে যে? নাই একো হোৱা নাই। কিবাটো হৈছে তোৰ যোনটো তই মোক কোৱা নাই। নাই মই UPSC কৰিম বুলি কৈছিলোঁ, কিন্তু দেউতাই বোলে দেলহিলৈ নপঠায়। UPSC কৰিবলৈ তই দিল্লীলৈ যাব নালাগে নহয়, তই UPSC গুৱাহাটীতে কৰিব পাৰ। ইয়াতে চা, আমাৰ গুৱাহাটীৰ জু তিনিআলিত স্মাৰ্ট IAS ফাউণ্ডেশ্যন বুলি কোচিং চেণ্টাৰ এটা আছে। তাতে তই UPSC APSC দুইটাই কৰিব পাৰ। কিন্তু দেউতাই ইমানবোৰ টকা কেনেকৈ যোগাৰ কৰিব? ইমান টকা দিব? ৰিচেণ্টলি মাৰ এটা বেমাৰো হৈ গ'ল। তেনেকৈ মানুহে গাড়ী এখন কিনিলে মান্থলি হিচাপত টকা দিয়ে নে নাই? ঠিক তেনেদৰে তই ইয়াতে পে'মেণ্ট কৰিলে হ'ল, মাহে মাহে পে'মেণ্টটো কৰি দিলি। মই তোক ভিডিঅ' এটা দেখাওঁ। এতিয়া আমি UPSC আৰু APSCৰ কোচিং ল'বলৈ দিল্লীলৈ যাব নালাগে, কাৰণ আমাৰ গুৱাহাটীৰ জু তিনিআলিৰ পাৰ্নিল কমপ্লেক্সত আছে স্মাৰ্ট IAS ফাউণ্ডেশ্যন। ইয়াৰে পৰা আপোনালোকে অফলাইন আৰু অনলাইন দুইটাই ক্লাছ ল'ব পাৰে। আহকচোন ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। ইয়াতে আহি জানিব পাৰিলোঁ যে ইয়াৰ ফিটো বহুতেই এফৰ্ডেবল হয়। যেনেকুৱা গাড়ী এখন কিনিলে আমি মান্থলি হিচাপত টকা দিওঁ, ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে ইয়াতো পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে। ভিডিঅ' বনাই থকা টাইমত আমি লগ পালোঁ 9 ইয়াৰ্ছৰ টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা ৰাজ ছাৰক। তাৰ উপৰিও ইয়াতে আছে প্ৰণৱ ছাৰ, 20 ইয়াৰ্ছৰ টিচিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা প্ৰশান্ত ছাৰ, 11 ইয়াर्सर टीचिंग एक्सपीरियंस थका और बहुत फैकल्टीज है। तो हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि स्मार्ट IAS में डिफरेंट क्या है। इंस्टीट्यूशंस हैं, बाकी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, बट वहाँ पे उनको कहीं ना एक जो फैक्ट्री सिस्टम वाली बात होती है। हम बात करते हैं, हमने कुछ वेब सीरीज मूवी देखी, कोटा फैक्ट्री टाइप का, ये बड़ा चलता है। स्टूडेंट को वही बना दिया गया है कि तुम एक फैक्ट्री में एंटर कर जाओ, उस फैक्ट्री से एक प्रोडक्ट निकल गया, ये प्रोडक्ट अच्छा निकला, इसको मार्केट में बेच दिया, मतलब इसका रैंक तो निकल गया, इसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन ये एक जो दूसरा स्टूडेंट था, इसका क्या? ऐसे बाकी कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उस भीड़ के हिस्से में छिप के रह जाते हैं। साल दर साल, 1 साल के बाद नेक्स्ट ईयर तैयारी करी, कोई चेंजेस स्ट्रेटजी में हुआ नहीं, उनका सिलेक्शन रह जाता है। स्मार्ट IAS में हमारा आइडिया है, जो हम अभी वर्क कर रहे हैं अपने सारे स्टूडेंट के साथ, आगे भी उसी को मेंटेन रखेंगे कि हर स्टूडेंट को, चाहे वो स्टूडेंट जिसकी कैपेसिटी, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी किसी की 50% है, किसी की 60% है, किसी का 70% है, 20% है, सबको बराबरी से पुश किया जाए, ताकि कोई सिर्फ एक रेस में बाहर नहीं निकले। हर कोई अपने उम्मीदों को, अपने सपनों को पूरा करे। सिविल सर्वेंट उसको बनना है, ACS बनना है, APS बनना है, IAS बनना है, बने। हमारे यहाँ से हर्षिका जो है, उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 8 यहाँ से हासिल किया था स्मार्ट फाउंडेशन से। तो हर एक एस्पिरेंट अपने सपने को पूरा कर सके, यही स्मार्ट IAS फाउंडेशन का गोल है। ऐसा नहीं कि बस कुछ एक निकले बाकी रह जाएं, वो नहीं। हर स्टूडेंट का सपना पूरा हो, दैट इज आवर पर्पस, यही हमारा पर्पस है। उसके लिए हमने क्लासरूम का जो मॉड्यूल है, जो हमारा कोर्स का तरीका है, वो भी वैसा ही डिज़ाइन किया। इवन कुछ वैसे कैंडिडेट्स के लिए भी जिन्होंने पढ़ाई करी है, कहीं दूसरे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा या खुद से सेल्फ स्टडी की, बट उनके बेसिक्स में छोटे छोटे फ्लॉ रह गए, कहीं कहीं पे कमियां रह गई, तो उसके लिए हमने अचीवर्स बैच डिजाइन किया। अगर बेसिक से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता हो, तब भी पहला काम ये होता है कि सिलेबस पता करना, कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। कई बार सिलेबस देख के खुद स्टूडेंट को पता नहीं चलता कि सिर्फ सब्जेक्ट का नाम लिखा है, कितने डेप्थ में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो एक अच्छे टीचर से, अच्छे कोच से मिलना ज़रूरी होता है, या अच्छे इंस्टीट्यूशन के पास जाना ज़रूरी होता है, जो आपको सारी चीज़ें बता सके कि सिलेबस में वाकई है क्या। उसके बाद से कोई एस्पिरेंट है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकता है। वो पूरा सिलेबस अगर अच्छे से कवर करता है, और पूरा प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करता है, तो फिर उसका सिलेक्शन या फिर टॉपर बन सकता है आराम से। এডমিশ্যন প্ৰচেছটো একচুৱেলি আমাৰ আমি ফাৰ্ষ্ট ফেজত এটা আমি কাউন্সেলিং থ্ৰু দি ষ্টুডেণ্টছখিনিক গো থ্ৰু কৰোঁ। আচ্ছা, মই এইটো বস্তু কৈ দিওঁ যে আমাৰ অফলাইন আৰু অনলাইন দুইটা মাধ্যমতে ষ্টুডেণ্টছখিনিয়ে আমাৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে ঘৰত বহিও অনলাইন যোগে ইয়াত আপোনাৰ কৰ্চেছ ল'ব পাৰে, যিকোনো জেগাৰ পৰা হয়, যিকোনো জেগাৰ পৰা তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা হওক, য'ৰ পৰা হওক, তেওঁলোকে কমফৰ্টেবল জেগাৰ পৰা তেওঁলোকে কৰিব পাৰে। আৰু কাৰণ ইয়াত আমাৰ অলৰেডি বহুতখিনি ষ্টুডেণ্টছ আছে যোনখিনি আপোনাৰ বহু জেগাত তেওঁলোকে কৰ্মৰত, তেওঁলোকে তাৰ পৰাই আমাৰ ইয়াত কৰ্চ লয়। বা ইয়াত আমাৰ ইয়াত অফলাইন ক্লাছেছত আমাৰ ইয়াত গুৱাহাটীত জু ৰোডত আহি তেওঁলোকে আমাৰ ক্লাছৰুমতো ক্লাছ কৰিব পাৰে। তো এডমিশ্যনৰ কাৰণে মেইনলি কি, তেওঁলোকে কল কৰিব পাৰে আমাৰ নাম্বাৰত কল কৰিব পাৰে। কল কৰি মেলি তেওঁলোকক আমি এটা কাউন্সেলিং প্ৰচেছ দি গো থ্ৰু কৰাওঁ, কাৰণ অভিয়াছলি তেওঁলোকৰ ফেজ অফ প্ৰিপেৰেশ্যন মতে বহুসকলে আগতে এক্সাম দিয়া বা ক'ৰবাত পঢ়া, আৰু বা বহুতসকলে আপোনাৰ জাষ্ট জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰিবহে জিৰ'ৰ পৰা। চ' দুই ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিৰ কাৰণে আমাৰ কৰ্চেছখিনি আমাৰ কাষ্টমাইজ হয়। যোনখিনি আগতে অলৰেডি এক্সাম দিছে বা তেওঁলোকে বেলেগত পঢ়ি আহিছে বা তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে সফলতা আৰ্জন কৰিব পৰা কিনে, তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ এচিভাৰ্ছ বেটছটো আমি ছাজেষ্ট কৰোঁ। আৰু যোনসকলে স্ক্ৰেচৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব, তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি ফাউণ্ডেশ্যন বেচেছখিনি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, য'ত একদম স্ক্ৰেচৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় বস্তুখিনি। অ'কে, ইয়াতে মই আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ, মানে ধৰক কাৰোবাৰ ফাইনেন্সিয়েলি প্ৰব্লেম আছে,
ইউটিউবৰ কাৰণে কিবা সুবিধা আছে নেকি? অবভিয়াছলি আছে আমাৰ একচুৱেলি আপোনাক মই অথনি চাগে কৈছিলোঁ মনত আছে আপোনাৰ যে অসম হয় নহয় জানো তো ইয়াত আপোনাৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বহুখিনি জনতা আছে তো অবভিয়াছলি আমাৰো এটা কৰ্তব্য মানে যে প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্ট